नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। उद्धव गीता। যতদিন না তিনি অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিলেও কোনো ব্যক্তিকে ততদিন জিতেন্দ্রিয় বলা যায় না, যতদিন না তিনি জিহ্বাকে স্ববশে আনিতে পারেন। রসনাকে জয় করিতে পারিলে আর সকল ইন্দ্রিয় অনায়াসে বশে আসে। উদ্ধব গীতা ৮ম অধ্যায় ২১ নম্বর শ্লোক। जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।